Hi, good afternoon to everyone. Yesterday we have done our definition and we have saw all the case law uh, and also all the sections. So mostly you all have questions on the section 12, sub 1, sub 2, and how we look into the section 12, sub 1. As I stated yesterday, everything you must look into the schedule of Schedule 1 and Schedule 2 on the behind of the Act itself. It means whenever you see this Akta Fitnah, what you should do is you refer to your Section 12. At the same time, you have to refer to your Jadwal 1 and Jadwal 2 behind here. So what does the Jadwal 1 and Jadwal 2 say? More into a special privilege given to whatever that published by newspaper or publisher regards on something like journals, something like what Commonwealth country decisions, maybe something like big research, something like journals. Or I can read for you. Cikgu bacakan section 12 ni melindungi apa? Okay, it says badan perundangan mana-mana bahagian Commonwealth selain daripada di Malaysia. It says organisasi antarabangsa di mana Malaysia atau kerajaannya adalah menjadi anggota. So organisasi antarabangsa di sini ialah seperti apa? PBB, United Nations. So semua apa-apa yang berlaku ataupun apa-apa yang disiarkan berkaitan daripada jurnal daripada sana di dalam penerbitan di sini, dalam akhbar sini, maka kita akan mendapat satu bentuk perlindungan. That's what stated by the statute dalam section 12. Refer to your section 12, your Defamation Act. So you must look back to the Schedule 1, Schedule 2. Simple as that. Tetapi, but anyhow, if you want to compare that with your section 9, section 9 only compared with the common law position. Maksudnya keistimewaan bersyarat ini, the special privilege, can divide into two. One is the statute section 12 sub 1 sub 2. Another one will be under your common law position. That means ada beberapa cabang di bawah common law position. Can be kepentingan bersama, can be kepentingan dari segi undang-undang moral dan sosial, can be kepentingan diri, can be kepentingan awam. This conjunctive, what I stated yesterday on the common law special privilege. Tetapi dalam section 9 pula, konjunktif 4 keadaan perlu dibuktikan, di mana satunya ialah komen bukan fakta, komen daripada fakta yang benar, komen yang adalah adil, dan juga komen adalah untuk kepentingan awam. So ada 4 yang konjunktif yang kita perlu buktikan. So ada 4 ini dalam mana? Dalam section 9. Di bawah dia kamu kena buktikannya 4 secara konjunktif, baru menjadi komen berpatutan. That's why kamu ada Meran, Norasha, JB Jeradem, dan kamu ada ACL. Sebaliknya di bawah special privilege, kamu ada kepentingan secara bersama. Case law sudah dibincangkan semalam kan? Kes seterusnya lah, kita nak lihat kepada kes Tan Tingkai, iaitu berkaitan dengan keadaan-keadaan dilindungi di bawah persetujuan bersyarat dalam kenyataan yang dibuat di antara pihak-pihak berkongsi kepentingan. Tan Tingkai punya case law very simple kan? You all know right, dia seorang eksekutif tapi tidak mendaftarkan di dalam union, tapi ditulis berkaitan majikannya kepada union. So di sana tak ada kepentingan bersama. Tapi lihat kepada yang seterusnya, John D pula, majikan itu memiliki kepentingan bersama kerana memang pihak eksekutif ataupun pihak pekerja itu menulis berkaitan dengan majikan itu kepada union. Majikan membalas balik surat tersebut dengan menyatakan dia tidak berbuat sesuatu yang salah, dia defer balik. Dalam keadaan tersebut, mahkamah menyimpulkan bahawa dia boleh berbuat sedemikian kerana perkara ini masih berada dalam mahkamah berindustrial. That's why mereka boleh buat. Dia ada kepentingan dari segi undang-undang. Itu kes kedua. Kes ketiga ialah Osborne. Kalau seorang kata kau seorang penipu, orang itu boleh mencabarnya balik, dia seorang penipu atau kau seorang penipu. So dia boleh membalas balik.
No problem, it's all small. Kepentingan dari segi awam pula ialah dari segi case law Blackshaw yang menyatakan definisi berkaitan apakah dimasukkan dengan kepentingan awam dan sebagainya. So, empat case law ini perlulah menjadi diskonjunktif. So, yang ni yang perlu dibezakan dengan komen berpatutan. Ada pernah satu seorang keluar dalam baca jurisprudence, bezakan di antara komen berpatutan dan juga keistimewaan bersyarat. Special privilege. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Kita lihat semalam berkaitan dengan tort tanggungan penghuni, kita refresh balik. Saya dah bagi tahu ada beberapa jenis dalam contractual invitee, licensee, trespasser. That means we got the types of entrance. Type of entrance within the entrance itself. So entrance ada contractual utama, contractual sampingan. Kamu ada kes segar, kamu ada kes Gilmore. Lepas tu kamu akan lihat kepada invitee, ada dua jenis invitee. Undang-undang perniagaan, you got the Takung Tabari, you got Syamsuddin. Then you got the tiga type of jenis bagi licensee, as of rights, implied, visitors, and also the last one will be the dewasa. Dewasa kanak-kanak. Very simple to remember all this case law is just focus yourself. Try to imagine now that the elements very simple. What? TP, PP, bahaya luar biasa, pengetahuan, plenty for invitee. For licensee, what is that? What is that? TP, PP, bahaya tersembunyi, amaran. So what is TP/PP? This is not the TP/PP, the Nadaswaram in the temple, no? TP/PP, not that, This is what? This is more to TP/PP here is what? Tugas penghuni, pengetahuan penghuni. Not your Nadaswaram, PP, or not that, Tugas penghuni, pengetahuan penghuni. Bahaya luar biasa, pengetahuan plenty. And goes back to the licensee, TP/PP, bahaya tersembunyi, amaran. These are the elements to we need to understand. And last one, you got 4 case law only for Pencobo. What is that? Siduri, Panet, LLN was Ramakrishna, and last one is what? BRB. So you got 4 cases to remember under the tugas atau tanggungan occupiers atau tanggungan penghuni atau occupiers liability. All the other cases I already teach you already. For invitee I teach you already the cases. For licensee I taught you already the cases. So invitee cases is what? Endemos. Ini hari what? Ini hari lelaki lawa. So you can have that kind of also. That means Endemo, Hawking, London Graving Dock, DOCK, dock. Okay. Then for the other cases, for the licensee, you got what case law? Remember? DBKL, Dato' Bandar Kuala Lumpur. Second is Yap Ching Hock versus Kajima. Third case, China Insurance. Fourth case is Ashdown. So you have to remember these 4 cases also. So very simple. It is simple and simple if you can do the chart. If you remember what I taught yesterday, the chart for tanggungan penghuni, then you are just doing excellent and great job. Remember this. Your exam is on August. So you postpone ke tak postpone ke, don't worry. Buat chart saja. Cikgu nak kamu belajar dengan baik-baik, buat chart, buat yang terbaik supaya kamu dapat menang yang baca jurisprudence punya exam nanti. No worries. Cool. Always be cool. Just do chart, duduk, ambil kopi, buat chart dengan pencil nicely. 1, 2, 3, 4 like that. Just do chart saja. Okay? Boleh kan? Thank you. Good luck.